Maayong buntag kanatong tanan Hillside Assembly of God Church, Balulang, Cagayan de Oro City. And also allow me to extend my warmest greetings. Happy 23rd Church Anniversary kanatong tanan. Grabe maigsoon, niabot gyud tag 23 maigsoon birthday sa atong church karon. So ayaw ninyo kalimti sa tanang mga nakalimot, birthday sa atong church karon ika-23 anyos na nato maigsuon nga nag-uban ug nag-celebrate in spite nga kini nga celebration virtual gihapon, no. So expected na atay kaon-kaon gihapon ani sa atong panimalay. So kamo lang say celebrate diha sa inyong panimalay kay mag-celebrate pud mi diri sa amua. Basta nga this is a celebration, dili gid nato ni kalimtan kay kung birthday gani no sa atong mga anak, birthday sa atong asawa, birthday sa atong mga relatives, tambungan gyud nato, no, bisan pag may COVID, tambungan gyud usahay nato. Bisan gani sa amua gani kung nay birthday sa side sa akong mama, family sa akong mama, di gyud malikayan nga mangita gyud paagi nga makatambong kay maulagi importante kaayo nga ipakita nato sa nanghingtungdan sa celebrator nga importante o gihigugma nato siya. So part ana nga pagpakita maigsuon is ang imong presence. Ang imong presensya na agyud bahalag di ka mukaon, bahalag daghang gibawal sa imuha, mga pagkaon nga giandam diha bawal sa imuha, pero kung naa ang imong presensya malipay ang maong gi-celebrate maigsuon. So karon ang atong simbahan ang nag-birthday karon maigsuon, imagine na lang no nga naghiusa kita karon sa ato ang simbahan physically. So na diha ang magikater nga mga foods na diha sa kilid, so i-picture out lang nimo nga naata karon sa atong anniversary sa atong simbahan. Then 23 years old na ta mga igsoon sa atong simbahan. Wow, grabe kaayo ka faithful ang Ginoo. Kay in spite maigsoon no sa mga nahitabo sa una, siguro sukad pa gid atong first anniversary hangtod karon naa gihapon ang Assembly of God Manggahan. Ni barog gihapon ang church maigsuon, dili siguro ang building, dili lang ang building, pat ang church gid mismo as a church, as a body of Christ, as a body of believers naa gihapon ka karon naminaw, naa gihapon ka karon nagbayaw sa imong mga kamot sa pagdayeg diha sa Ginoo, naa gihapon ka karon nagampo og nangayog tabang sa Ginoo. Wow, grabe ka maayo kung imong una-unaon lang i-picture out nimo mga igsuon ang faithfulness sa Ginoo. Dili nimo masukod kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan pag unsa to kadaghan nga mga challenges nga niabot sa imong kinabuhi, sa imong family mismo, o bisan pag sa imong personally, ma-picture out gini mo sa ka-faithful ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pasensya kay maigsuon. Kay basta faithfulness gani ang hisgutan. Walay maka-compare maigsuon ka maayo sa Ginoo. God is really faithful. Din sumpayan pagid nako, He is really faithful in spite of our unfaithfulness. Natinud-anon siya sa atong kinabuhi. Ug mao ginang butang nga hangtod siguro moabot ang panahon kwaon manggaling ko sa Ginoo. Di gyud ako malimtan ang iyang pagkamatinud-anon sa akong kinabuhi. And pasalamat ko kay niabot ko aning nga tuig nga naagyapon nakita nga nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo, in spite nga daghan na kayong mga tendency nga musulod sa muna huna, give up na, pwede naman ka nga dili na ka mag-serve sa Ginoo, pwede naman ka nga member lang ka sa usa ka church, pwede naman ka nga focus lang ka sa kaatiman sa imong pamilya, undang-undangi lang sa ministry. Kay labi na karon nga panahon lisod kaayo, daghan na kay na instances maigsuon abot sa ako but tungod sa kamaayo sa Ginoo dili gid siya mo undang maigsuon og buhat og mga butang nga
para ma-realize lang gid nimo nga naa siya kanunay nag-uban sa imo. May mga instances perti kadaghan na gina kung isa-isa ho na to daghan gid kaayo maigsoon. Usahay lang hard-headed lang ta usahay dili na to mahinumduman kung unsa pong gipangbuhat sa Ginoo nato no. Siguro butang na to daghan kaayo mga test ang imong kinabuhi. Pero na-acknowledge ba nimo na napasalamatan ba nimo ang Ginoo nga nakasurvive ka atong nga test hangtod karon naa pa ka karon hangtod karon naa pa ka nagsigig sangpit sa Ginoo nagsigig ingon sa Ginoo tabang di na ko ni makaya. Grabe. So bisag katulang mga ginagmay siguro ng mga butang makaingon gyud ka nga God is really good. God is so good all the time. So nga na lang maigsuon. So this is our birthday sa atong simbahan. So ako lang mong i-remind no nga bisan pa siguro nagkulang ta sa pagpangalagad sa Ginoo, pagbalos sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, dili mawala ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. He is still God. Ginoo gihapon siya maigsuon sa atong kinabuhi. And that is one thing dapat ma-ignite nimo sa imong kinabuhi nga in spite nga wala ka anak nga klase sa pagtuo, wala kang ingana nga klase sa kadasig sa pagpangalagad, ang kanunay naa ang provision, naa ang protection, naa ang presensya sa Ginoo sa imuha. Bisag asa man ka nanarbaho man ka karon, estudyante man ka karon, nagtuo ko nga wala gyud ni undang ang Ginoo pag-atiman sa imong kinabuhi. And right now pasalamat ko kay dili nato malimtan nga sa kinabuhi sa usa ka Kristohano naagi mga difficulties, especially nga ang atong environment karon naanay mga changes, naanay gitawag climate change no, gausab-usab na, gakahilis na ang kining iceberg o kanang gitawag nga mas nga ice dito sa North Pole no, nga baga kay na siya nga ice, abi nimo bukid lang na siya kung tan-awon nimo, pero ice na siya, pati dagat gani ni ice na siya, baga kaayo niya nangahilis na tungod sa pagkahilis ato nausab maigsuon ang dagan sa panahon. So nanay mga baha, imbis kay mauraw ta to ang normal nga kadakuon sa tubig sa usa ka dagat, ni habog maigsuon ang dagat kay nangahilis ang maong mga ice maigsuon, mga glaciers kung sa English pag ina. So daghan kayong changes karon kung atong una-unaon sa kuan sa mga nagkalain-lain nga nasod, dili man lang siguro Afghanistan maigsuon no ang naay dakong kagubot maigsuon, pati tong niagi sa una niaging bulan man siguro to ang Myanmar naay kagubot maigsuon sa ilahang government dito, pati mga civilian ni nanggiwilga na. So daghan kay maigsuon, pati napagining COVID nga nagsinamok sa atong kinabuhi, perting daghanan na kaayo ang mga panghitabo. But to tell you honestly, this is not the end of the world. So kung daghan man atong mabasahan sa mga social media nga gihinumdum dito nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo, well, that's good nga gi-acknowledge gihapon nimo nga naa ang Ginoo ug hapit na siya mo balik. But to be honest, para sa ako alang, layo pagid kayo ni sa tinuod mga igsoon kining ang mga nahitabo karon sa atong palibot. Layo pagid kayo. Kung i-compare lang siguro nimo ni siya sa 10 plague sa Bible, pulo ka mga silot para kay paraon mga igsoon, layo ra kaayo. So ang ako lang aning pagdasig karon kay naaman ta kanunay nag-atuban sa mga challenges atong kinabuhi. Be sure lang yun nga dili makompromise ang imong pagtuo sa Ginoo. What do you mean by compromise? Kana bitaw kung asa ka karon na butang na plaster sa imong kinabuhi, ayaw gyud itugot nga makompromiso nimo ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Or in other words, imong ibaylo ang imong pagpangalagad o pagtuo sa Ginoo tungod sa usa ka butang nga gusto nimo maangkon. Siguro dili ingon nga nibiya ka sa imong pagpangalagad, ang imo lang pagtuo. Ang imong pagtuo murag silbi nabutang na sa area nga nituo ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo, pero at the same time gibuhat nimo ang mga butang nga nang dili gusto sa Ginoo. This is
called compromission may igsoon. Mo compromise na ka sa imong pagtuo. So daghaning mga butang, daghaning instances sa atong kinabuhi, bisan ako makaingon gyud ko nga perminti ko gabiktimahon aning compromission o compromise ta sa atong faith may igsoon. But I'm so grateful kay once nga mangayo kag pasaylo gyud di sa Ginoo, dili kanya pakyason, pasayloon gyud ka, din i-restore niya ang imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. So this is the important thing nga dili nako malimtan gyud maigsoon anytime nga makakumit kog mga dili maayo bisag sa hunahuna lang. Bisag sa hunahuna lang, di gyud nako malimtan mangayo og pasaylo diha sa Ginoo. O niini karon nga kabuntagon dili ko maglangan maigsoon ang atong text mga igsoon. Actually tuluran ni siya ka verse. This is a gitawag nga textual sermon. Ang atong mga points, ang atong mga upat ka puntos sa maong mensahe karon naara gyud sa mao nga verse makita nato maigsoon, no? So kini siya nga passage maigsoon sa Bible, sinulat ni siya sa usa ka ilado kaayo nga magsusulat maigsoon. Walay lain nga nakasulat sa Bible, almost siya ang pinakadaghan nga nasulat sa Bible maigsoon, labi na sa New Testament. O wala nay lain kundili si Apostle Paul, si Pablo maigsoon. One of my favorite karakter sa Bible si Pablo. Nganuman kung nakabalo ka sa history ni Pablo, gikan siya sa usa ka maglulutos, meaning to say usa siya ka leader mga igsoon sa mga Parisiyo nga diin siya ang gapanugo or siya gapanudlo kung kinsay mga Kristohanon. Then napoy mga time ani siguro ni apil kung siya bato. Kay ang gabuhaton sa unang panahon maigsoon, kung makita o mailhan gani ka nga Kristohanon ka, i-report dayon ka. I-report ka. So karon nga panahon, ambot lang kung tinuod ba ni na madunggan nga giubo lang ka sa imong balay, din ingon daw nila kung madunggan sa silingan, i-report na dayon. I-report na dayon sa DOH. So kinsa nang kuan nang COVID, ga manage anang COVID. So kani nga panahon karon kay Pablo, makita o mahibaluhan gani niya nga nay Kristohanon maigsoon, i-report dayon. Then anong panahon na dakpon ka, then batuhon ka in public. So sama sa kinabuhi ni Stephen maigsoon, nga gibato gid siya ato nga panahon na. So katong time naa si Pablo ato, isa si Paul ato nga gigamit sa kaaway nga si Stephen nga usa ka faithful nga servant sa Ginoo, alagad sa Ginoo, niluhod ug dito nagampo sa Ginoo, kamulon niyang luhod maigsoon, nagdaig siya sa Ginoo, gibato siya ug mautong panahon na maigsoon nabutahan si Pablo maigsoon. Nabuta gid siya. So dili lang siguro kay si Stephen lang ang gibato ato nga time, daghan ng mga number of Christians ato nga time nga gibato maigsoon. Siguro na timingan lang, siguro ambot lang kung sa hinungdan nganong kay Stephen pagyud nga time nabutahan si Pablo. Unsa man day ang status atong ubang Christian nga gibato, siguro hilaw-hilaw pa siguro to nga Kristohanon kung imong naunahon, dili pa kaayo tinuod gyud nangalagad sa Ginoo. Pero kini kay Stephen maigsoon, kung nastudihan ninyo ang life ni Stephen, usa gid siya ka faithful nga alagad sa Ginoo nga wala gid siya ni compromise ayang pagtuo. When this is the time, kung mutuo mo og gaba, nagabaan gyud si Pablo ano nga time. Ang iyang previous name pagani ato is Saulo maigsoon. So giusab siya sa Ginoo. The best thing about Paul maigsoon, giusab siya automatic sa Ginoo kay naka-experience gid siya miracle. Kay ang iyang mata nga gibutahan maigsoon, gipahiran lang og lapok sa usa ka alagad sa Ginoo. Pagpahid og lapok maigsoon, imagine na pwede raw natutubig manunta. Hilamusan siya tubig o liguon, pero lapok pag yun, tanawa ra ning kuan pamaagi sa Ginoo. Makaingon ka usahay nga opposite kaayo ba, makahuna-huna ka usahay nga mao bagin na ang tubag sa Ginoo, ingana bagin nga pamaagi. Pero gigamit ang lapok maigsoon, gipuling og samot sa iyang mata, gikuan gisuto, giluglog siguro to sa iyang kalimutaw ang lapok maigsoon nya.
Instantly, pila ka mga minuto siguro ato, naayo og nakakita sa pananawon balik si Pablo maigsoon. Hinungdan ang iyang ngalan gihimo ng Pablo. What a significant name maigsoon. Basta ikaw nga naay binuhatan kaniadtong panahon niya giusab ka sa Ginoo pati ngalan nimo usbon maigsoon. Ingana ang Ginoo maigsoon. Hindi ka ganahan sa imong ngalan, mausab gina siya basta mga lagad kas Ginoo. So pareha ni Pastor Manny, Manuel Martin Senior. So karon nahimo ng Manny. O I believe Emmanuel gid gani siguro ang original anak. Emmanuel gid siguro. Nahimong Manuel din nahimong Manny, Pastor Manny. So ingana maigsuon no kamaayo ang Ginoo basta usbon ta sa Ginoo pati ngalan nimo mausab mga igsuon. So right now, kung nakabalo ka si Paul maigsuon, gi-accuse gid siya. Gi-accuse siya maigsuon kay padayon siya nga nagawali sa pulong sa Ginoo, iya pag yung own town gi-accuse siya. Then pati gani ang iyahang rest maigsuon, even at the rest of his own safety. Ug ang nahitabo sa sige niya gwali, ang nahitabo na hinuon ang reward nga iyang nakuha na preso siya. And this time kini nga passage nga atong basahon karon, iya ning nasulat nga gisuon sa presuhan. Tanawa unsa ka maayo ang Ginoo bisan pag ang usa ka tawo alagad sa Ginoo nga gipreso na, isolated na, naana sa usa ka dapit nga makaingon ka wa na kay freedom, wa na kay mabuhat, wa na kay pulos, pero gigamit gyapon sa Ginoo maigsuon. Ug tan-awon nato ni karon kung unsa ang gibuhat ni Paul maigsuon nganong bisag naa siya sa presuhan, padayon gyapon siya gigamit sa Ginoo. So, na-mention ako, na-isolate na siya, na-confine siya maigsoon. So, kusog kaita aning word karon isolation. Kakahadlok ta aning word nga kining tawag nga isolation. Kung mabantayan ka, masapod ka, nga giubo-ubo ka diya gamay, so, i-report na rin ka, i-isolate ka sa imong family, ang nakasubo pag yun. Kay, kung naa kay anak nga gamay, pati imong anak, i-isolate po. Mo ni, usahay lalisan na mo ni Lucille, kay mo lagi to kada adlaw gyud ko basta mo gawas ko diri sa among apartment bisag mamalit lang diya sa gawas ilis gyud dayon og sinina kay nganuman kung di ka mag-ilis og sinina maglalis man gyud kay nahadlok gyud lagi nga basig ang among anak matakdan sa mao nga virus ug hinungdan ma-isolate na hinuon ning tulo. So imagine na lahi-lahi gid ba nag-room dili ka pwede nga masagol ka sa imong pamilya. Separate rooms gyud mo basta isolated mo. Kung this morning nga time si Pablo ani nga time na isolate siya dili tungod sa virus, na isolate siya maigsuon sa iyang mga members, sa iyang mga co-believers, sa iyang mga co-apostle. Na separate gid siya maigsuon kay nga naman nasapon siya og nabantayan siya maigsuon nga gawali sa pulong sa Ginoo. Dili man siguro dautan magwali maigsuon but mao ni nahitabo kay Paul. Nakaingon siguro siya ato nga time nga ang iyang reward murag dili ni mao nga reward ang akong gi-expect Ginoo. But you know what, kung imagine nimo og sakto maigsuon, God is really just. Grabe siya kapatas nga Ginoo maigsuon. Just gid siya. Kay nganuman gikan siyang pagkamakasasala, daghang mga Christian iyang gipangbato. Ang nahitabo karon nangalagad siya sa Ginoo, pagpangalagad niya sa Ginoo nagpagamit pagit siya sa buluhaton sa Ginoo, nagwali siya unya ang nahitabo na preso na hinuon siya. Dili to siya reward kundi consequence sa iyang previous nga binuhatan, consequence sa iyang pagkadautan kaniadto. And good thing maigsoon about Paul is nakabantay siya maigsoon, nakabantay siya nga dili di ay to mao ang tinuod nga reward sa iya. Nakabantay siya nga mauto siya di ay ang consequence sa iyang binuhatan kaniadto. Imagine mga anak sa Ginoo iyang gilutos. Grabe kay na may sunod dako gina siya nga sala. Ug kani karon pasalamat gani siguro siya na realize siya nagpasalamat siya nga prisuhan ra ang iyahang napadulngan. Kay pwede ra gid unta to batuhon gid siyang hangtod mamatay siya. Pwede gyud ta to nga putlan siya liog diretso.
or something, death penalty ato nga time. Pero gipriso siya maigsuon ug mao ni nga time kini nga passage nga atong basahon karon iya ning nasulat, and which is one of the most powerful verses diri sa Bible about perseverance in serving God, about pagpangalagad sa Ginoo nga dili gid mulunga hangtod sa hangtod bisan unsay mahitabo maigsuon. You remain committed and strong in spite of everything. And now basahon na ko maigsuon Philippians chapter 3 verse 12 padulong sa 14. In NIV version nagaingon diri maigsuon, now that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Lord, salamat sa imong pulong. Amo kining tun-an Ginoo. Tabangi mi Ginoo, tagai kami salab. Tanan Ginoong Dios nga makuha gyud unsay buot nga mensahe Ginoo nga gusto nimo ipaabot sa among kinabuhi. Labi na niining panahon karon Ginoo. Salamat kayo Lord sa imong bihog. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. This I pray in Jesus name. Amen. Ang tema nato karon maigsuon sa atong 23rd church anniversary maigsuon nagaingon pressing onward for the highest goal. Kung sa Bisaya pa maigsuon pagpadayon alang sa labing mataas nga tumong. So this speaks about perseverance. This speaks about endurance maigsuon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. So usa ka butang maigsuon kining word gid nga perseverance, usa ni siya ka term nga ginabarugan ginako kay naakoy motto gyud maigsuon sa una sa Bible school nga our perseverance in serving God depends upon how we deal life consequences. So daghang mga consequences ang mga actions na to, it's either bad or good, naging na consequence maigsuon. So gadepende ang paglahutay na to kung giunsa na to pag-deal ang mga consequences sa atong kinabuhi. Mga bayad sa atong mga binuhatan kaniadto naagi na fruit maigsuon, na fruit nga ma-reap nimo ana. But it doesn't mean nga gipasagdan na ka sa Ginoo or gikalimtan na ka sa Ginoo. Consequence lang to siya. Kay nganuman God is just. So dili nagpasabot nga dili ka gihigugma sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo kay gilatos ka. Gihigugma ka sa imong amahan kay gidisiplina ka niya. Mao gina ang pinaka idea maigsuon sa gugma sa Ginoo. Basta gidisiplina ka, meaning to say dili gusto sa Ginoo nga mopadulong ka sa hiwi nga dalan. Dili gusto sa Ginoo nga mo-grow ka nga badlungon o sa lawayon ka maigsuon. So pressing onward for the highest goal. Naipangutana diri maigsoon. What are the challenges Paul reveals as we consider the thought pressing on towards the goal? Kung mo isgot tag pressing on towards the goal, unsa may mga hagit ani karon nga giatubang ni Pablo. Kay iya man ning gisulat maigsoon, lahutay gyud ta. Niyon siya to, lahutay ka, ningon siya dito nga pagpadayon alang sa labing mataas nga tumong. Daghan kag goal sa imong kinabuhi. Daghan kag tinguha sa imong kinabuhi. Pero ang pangutana, mao ba na siya ang pinakataas nimo nga tinguha? Si Paul ani nga time nakita niya, na-envision na niya unsa ang pinakataas nga goal nga dapat niya makuha sa iyang kinabuhi. Kung nag-goal ka karon nga mahimong successful person, that's why naningkamot kag panarbaho. Nag-goal ka nga mudako imong savings, nag-goal ka nga mubintaha kunta gamay ang nature sa imong kinabuhi karon, muarang-arang ka kay para di ka kaminusan sa imong mga silingan, which is isa ka sad thing nga nahitabo maigsono nga kung dili gani ka, kung pobre gani ka, kaminusan ka sa mga tao. So dili gina mawala ang kamatuoran. So that's why daghang mga tao karon nga gusto mo asenso,
buhaton ang tanang gusto buhaton para lang yun nga modato, mo appeal og mga networking, mo appeal og bisag unsa nga para dali lagi ka madato. Sudlan na gani pati mga illegal nga mga butang para lang dali madato. And you know what, sa akong nahibaluan maigsuon, kini ang Afghanistan maigsuon, no, mo dining dili gini sila gakapildi nga nasod pila na katuig maigsuon nga naa ang presence sa American military dito, bisag daghang mga operasyon ilang ginabuhat para lang yun madakpan ning mga Taliban forces maigsoon, mga rebelde ditong dapita. Hangtod karon nagbarog gyapon, hangtod niabot na lang ang panahon nga nisipat na ang presidente nila, wa gyud gihapon na pildi ning nasura. Imagine na daghan kay gatabang ani nila, mga British nga mga military, gisulong ni sila bisag UN maigsuon, nagtabang ani nila, wa gyud gihapon nangawala ang mga Taliban forces. You know what, usa sa ilahang pinaka main maigsuon nga gisaligan dito is kining plantation sa heroin. Dili bawal sa ila dito maigsuon, mutanom kag heroin mo ni karon ang mga elements nga gisagol sa Cebu maigsuon, mo niabot diri sa Pilipinas. So kining mga Cebu diri sa Pilipinas, gikan ni sa Afghanistan kasagaran ang uban ani. Imagine mga igsuon, almost 80% mga igsuon sa ilahang panginabuhi dito heroin, Cebu mga igsuon. Nya grabe kayo kalisod pamalandungon kay bisan pag mauna ang imuhang negosyo mga igsuon, no, kabalo na ka nga dili maayo makadaot sa lawas sa usa ka tawo, gibuhat gid gihapon nimo for the sake of your own goal nimo nga moasinso, goal nimo nga modato, hangtod nga self-centered na kaayo ka maigsuon. So mao ni ang naka-sad maigsuon, kay nganuman kung naa kay goal nga wala gani na align sa goal sa Ginoo, ug dili siya ang pinaka highest goal maigsuon, so sad kaayo kay nganuman mangita gyud paagi ang Ginoo nga mobalik ka sa original goal nimo. Tan-aw na to karon diri unsa gining pinakadako nga goal, pinaka-highest nga goal ni Pablo mga igsoon. So, whenever there is a challenge in our godly journey, remember godly journey, Kristohanon ka ani, nangalagad ka sa Ginoo. Walay labot ang mga dili ka pangalagad sa Ginoo ani. Kung moingon ganita godly journey, meaning to say imong gisangpit ang Ginoo nga imong Dios ug manuluwas sa kinabuhi. So kung naa ka sa imong godly journey karon, we must learn how to apply the power of endurance. Because mutuo mo or dili maigsuon, kung mga lagad gani ka sa Ginoo, daghan yung pagsulay. Daghang mga hagit nga i-test gyud kung asa ka taman sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Mulunga ba ka or dili? Daghang mga panahon maigsuon nga gisulay na ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pero hangtod karon naa ka diri, and that's God's faithfulness sa imong kinabuhi. Kung tagaan natong example maigsoon kining gitawag nga endurance, walay laing word nga mo come out sa akong una-una maigsoon kining gitawag nga race, and which is mao ni ang gigamit ni Pablo nga analogy or gikumpara niya sa usa ka race or lumba maigsuon para mapakita diha maigsuon ang constantly striving sa imong goal. Kung naa gani ka sa race, naa ka sa dagan mga igsuon, meaning to say naagi kay goal ana. Imagine ko nang nag-apil-apil kag dagan pero wala kay goal. Nidagan lang ka for the sake of lingaw-lingaw. Nidagan lang ka for the sake of siguro exercise. So na goal na siya pero dili na siya ang pinaka-highest goal maigsuon. Kung mo-appeal gani ka og grace maigsuon, one of your ultimate goal maigsuon sa kinabuhi is really to win and to receive the prize. Gusto ka mo daog o gusto nimo magdawat ang ganti sa imong hinaguan. Gusto nimo madawat ang ganti, ang reward sa imong mga pagpaningkamot. That is the ultimate goal. So karon padayon ta maigsuon. Kay sa race man di ay maigsuon, diha makita ang striving hard ka maigsuon. You are keep on trying
naningkamot ka, meaning to say naagyoy pagpaningkamot, naagyoy gitawag nga moving, you are keep on moving maigsuon for the ultimate goal, and that goal is the reward, and to win the reward and to reach out maigsuon sa maong nga reward. So kung mo speak buta about race maigsuon, walay lain nga pinaka kapoy mga igsuon nga klase sa race maigsuon kining gitawag nga marathon. Nakadungog na mo aning word nga marathon. Ang marathon maigsuon nagikan ni siya sa word maigsuon no. Ang origin gid ani nganong gitawag ni siya nga marathon, nganong naay marathon race karon. Lumba maigsuon ni siya sa dagan nga gitawag og marathon. Ang origin ani maigsuon nagikan ni siya sa ngalan nga kay Pidipides maigsuon, usa ka Greek soldier, sundalo siya nga soldier at the same time messenger siya, mensahero. Nidagan siya maigsuon gikan sa marathon. Marathon actually is a town sa Greece, sa country sa Greece. So gikan sa marathon maigsuon nidagan siya padulong sa Athens kay para lang ibalita niya maigsuon sa mga Greek soldiers nga nidaog na sila sa mao nga gubat ato nga time. Gubat ato nga time maigsuon. So imagine na sundalo ka, nidagan ka kay walay laing transportation ato nga time. Gawa sa pagdagan. Gidagan niya maigsuon 25 miles. Kung ato nang butangag oras, moabot siya og 8 hours nga dagan. Dagan siya 8 hours gyud. Siguro nag-walking siya kay ang marathon maigsuon pwede ka maka-walk ani. Basta kapuyo na gani ka, pwede ka mo-walk, then dagan na pod, walk, dagan na pod. So mo ni gitawag marathon kay gadipindi ni sa imong endurance, gadipindi ni sa imong ginhawa nimo kung makaya pa pagyud nimo. So imagine 8 hours nga dagan para lang i-announce ang victory sa mga Greek. Kay nganuman kung dili makadungog og maayong balita ang mga Greek soldiers ato laban sa mga taga-Persia, mga Persian soldiers, kung dili sa kabalo og kadaugan, magsigi to sila away. Magsigig away. So kung makadungog na gani, madunggan na gani sa kontra nga napildi na sila. Napildi na sila sa gubat. So pwede na sila mo surrender o wala na yung mga matay. Daghan pang masave nga mga kaaway nga kinabuhi. Daghan pang mga save nga Greek nga soldier ato nga time kay gi-announce naman ang victory. So karon pag-announce maigsuon sa victory, ang nahitabuan ni daog sila. Gidagan niya, imagine marathon to Athens 8 hours nga dagan, pero before day ato maigsuon nga dagan nahitabo, gidagan una ni Pidipides ang Athens, town of Athens padulong sa Sparta. So puro ra na siya mga town sa Greece maigsuon. Gidagan niya para lang igadir ang mga troops ug tabangan nila ang mga Athenians in combat against the Persians. So nagpanawag, nangitag tabang. So sa iyang pagpangitag tabang gidagan da ito niya una. So meaning to si kaduha gid siya nagsigig dagan ani og diri na nakuha ning word nga marathon. So gikan gid ni siya sa usa ka type of marathon kay daghan ni siyang type maigsoon og 5 ka type ni siya sa marathon. Ang una is mudagan ka og 6.21. Kung ikaw hilig ka og dagan or someday somehow mahimo kang athlete sa marathon, labi na ni mga batanon karon no nga hilig kayo og paniwang, hilig kayo og kining naay concern kayo sa ilahang body, then concern kayo sila sa ilang fitness. So kasagaran gid ani nila mga pil gid ni sila og marathon. So diri sa Cagayan de Oro naay mga marathon diri for the sake of kuan, ang mga purpose man gud ani maigsoon para mahimo kang fit. Kung gusto lang nimo mo apil kag dagan kay gusto nimo mahimo kang physically fit, then ang uban pud ani mo raise og money para sa charity nga ilang ginabuhat maigsuon, nay mga charity, mga gusto nila tabangan. Then ikatulo, nay uban ani gaapil-apil og dagan kay para lang makamit new friends, mga bag-ong amigo, bag-ong mga higala nga pwede utangan. Joke lang maigsuon. Mga amigo nga pwede nimo maduulan panahon siguro nga gilaay kasi mo kinabuhi. You need people gyud maigsoon, kinahanglan kag mga amigo. Then ikaupat, ni apil ka og dagan kay gusto ka og sense of
accomplishment. Kanang naapog kay nakita nga agi nimo ba na kay kalampusan sa imong kinabuhi. Then ikalima ug katapusan ni apil ka og dagan kay gusto nimo i-inspire ang uban. Nganong gusto man nimo i-inspire ang uban? Gusto nimo sila i-inspire nga mupadayon pud, muawat, musundog sa imuha. And later I will be talking about marathon, usa ka true story maigsuon about marathon. So now, types of marathons na gitawag nga 6.21 miles. Number 1 na siya. 10 kilometer na siya nga dagan, naapoy gitawag nga half marathon, 21 kilometers. Then kining gitawag nga marathon na gyud mismo. Kining marathon mo come out ni siya about 42 kilometers. So mauna ni siya ang pinaka standard gyud nga marathon maigsuon. Gi-base ni siya mga igsuon sa mao nga marathon nga ginabuhat dito sa Europe maigsuon. 26.2 miles. Muna siya ang kalayoon sa daganan maigsuon sa mga muapil sa mga dagan. Di napagigitawag kung di pagikontento maigsuon sa 42 kilometers, naapagigitawag nga ultra marathon. Mukabat ni siya maigsuon og 26.2 miles. Layo-layo na gid kayo na siya. Dayon kining ikalima, kining gitawag nga stage races. Gadagan ka, muhunong ka sa usa ka lugar o usa ka town, then pahulay ka o magkuan baka ka diha, mag-inom kag tubig, then dagan na po kag laing taon na po hangtod pila moabot na siya pila ka adlaw. Mao na siya ang pinakalisod kaayo nga marathon o kinahanglan gyud og sakto nga endurance maigsoon. Kinahanglan og sakto nga training ang imong lawas kung gusto ka mo apil ana. Nya wala gyud koy nakita ang mga gaapil og marathon nga mga tambok. Kasagaran ani nila mga slim gyud. Naay uban siguro nga tambukon gamay kay gusto nila Muslim. Gusto nila mo niwang. So nga na depende sa imong goal ug sa imong purpose. So karon, kung talking about highest goal nganong gusto ka mo apil og lumba sa dagan mga igsuon sa kinabuhi. Kung i-relate nato ni siya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ko nagpasabot mga igsuon nga ang pagpangalagad sa Ginoo paunahay ni siya. Kay kung i-compare nato sa race manggod, una-una nato ang maka-receive ra gyud sa prize mao ang first. Siguro na second, na third. So na gold, silver, bronze. So mga winners to sila maigsuon nga nakakuha sa ilang goal. Pero kung ato ni siya i-relate sa usa ka Kristohanon nga pagpangalagad sa kinabuhi maigsuon, mao ni siya ang dagan nga diin dili ni siya paunahay kun dili palahutayay maigsuon. That's why I'm talking about right now the pressing onward for the highest goal. Onward maigsuon, dili backward. Kasagaran sa mga Kristohanon nga akong nailhan katong mga first 5 years pa nako maigsuon nga nakaila sa Ginoo. Akong una-una mga igsuon basta naa ka sa taas-taas na nga posisyon sa pagpangalagad sa Ginoo, dako gyud imong reward. Kung butang nato pastor ka, then dili kay basta-basta ka pastor, nahimo pagi kang reverend, then napagi-uban nga wala na kontento sa pagka-reverend na nahimo pag yung bishop, ang uban pag yun nahimong mga missionary, and which is pinaka-top mga igsuon sa tanang kuan may igsuon sa pagpangalagad sa Ginoo is to become a missionary gyud. Mo ni siya ang pinaka lisod kaayo gyud nga area sa ministry nga mahimo kang missionary. Pero daghan ang gigamit sa Ginoo na imong missionary in spite nga ang kasagaran testimony sa uban lisod gyud kaayo kalapait gyud, pero nganong naaman gyud gihapon na siya. Ang akong gituuhan anay maigsoon because of the extraordinary grace of the Lord sa ilang kinabuhi. Mao nang dili nato dapat sila kalimtan maigsoon. And Paul is one of the missionary of the New Testament. Na preso siya maigsoon tungod sa pagpagamit niya sa buluhaton sa Ginoo. And that's why giatubang niya karong upat ka mga hagit sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Kung naaman ni karon sa imuha maigsoon nga mga challenges nga taghana kang nadungog nga mga wali nga lahutay sa pagpangalagad, padayon gyapon padayon, dili na siya basta-basta nimo buhaton kung dili nimo atubangon ang mga challenges sa kinabuhi. Number 1 maigsoon, upat ka mga hagit maigsoon. When we're talking about
pressing onward for the highest goal. Kay gusto nimo makuha ang pinakataas nga goal, mga igsoon, sa pagpangalagad sa Ginoo. Naiupat ka mga challenges ani nga gibuhat ni Pablo, mga igsoon, para magpadayon siya siyang pagpangalagad. Number 1, ug ayaw kalimti, na-realize ni Pablo ang kamatuoran. He realized the truth. Makita ni siya sa verse 13a, mga igsoon. Tung niingon siya nga, I do not consider that I have made it my own. Wala niya gi-consider nga nabuhat na niya tanan. Imagine missionary ka. Imagine church planter ka. Kung ikaw si Pablo, anak maigsuon, nga daghan ng mga believers nga imong gipang-baptize, pati gani si Timothy, maigsuon, si Barnabas, iyan ang na-disciple nga susama na sa iyaha. Gipang salikway nila ang ilahang mga comfort zone, kay nisunod lang gyud sila kay Pablo, na which is naana siya sa ang missionary journey, pinakalisod nga journey sa pagpangalagad sa Ginoo. Gisalikway nila na daghan ang nipalo kay Pablo, daghan ang nisunod ka Pablo, maigsoon, dili tungod sa kwarta kundi dili tungod sa tawag sa Ginoo. Makasubo usahay ning mga balita ba nga sige tagtanaw na natoy kuan ni Mamitina, gipost niya sa ato ang chat group sa Hillside nga dili ta dapat mag-send og mga bad news, kay wala, dili ta tanan pareha ka strong, dili tanan strong Christian, naay mga weak Christian. So ikaw kung sige kag hilig basa-basa di og mga negative news, mga news nga grabe ra kaayo ka dautan kaayo nga hangtod niabot na sa panahon hinuon nga imbes kay information ron tato nahimo na hinong weakness nimo, naluya na hinuon ka hangtod di na kaganahan magkinabuhi sa kalibutan, kay puro ra mga negative, puro ra mga garbage ang imong ginapasulod sa imong una-una perminti, which is true, my igsoon, tinuod gini siya. Si Pablo ani nga time gapid siya og mga positive things, my igsoon, sa iyang mga followers, hangtod ni abot sa time, mga igsoon, nga napreso gid siya. Daghan ang nabautismuhan, daghan ang nisunod niya, daghan ang nitanom og simbahan for the sake of serving the Lord. Pero niabot ang time na preso siya. Imagine ni nga senaryo, mga igsoon, sa imong kinabuhi nga naa ka nangalagad sa Ginoo pero niabot ang time hinuon nga nawad-an na kang freedom. Na feel nimo nga ang imong pagkakristohanon karon taman na lang, ana, taman na lang sa una-una nga Christian ka. Dili na nimo gusto, dili na ka makabuhat sa mga butang nga imong buhaton, labi na karon pandemic. Imagine nimo kung pandemic, mga igsoon, pati mga simbahan gakadamay na. Pati mga kaigsuunan sa pagpangalagad diya sa Ginoo gakaluya na. Daghan sa ato adiri gusto siguro nga mabalik na yun ang face to face nga simba, mga igsoon. Bisag ako gusto na ko nga mabalik siya, kay there is really a temptation in doing online service. Daghang temptation. Sumala pa ni GR Villanueva, ingon siya nga dili gyud maayo nga magperminti ang online service. Though positive siya sa uban, kay ma-reach out na to ang mga dili makasimba, kay ma-send na to ang link sa ilaha sa atong mga classmates, mga friends. Pero do you think nga mulahutay na sila og tan-aw gikan sa sugod sa devotional hangtod sa benediction? Siguro sa ako dili gyud kalahutay. Kay nganuman lahi ramang gud nang magkahiusa, maigsoon. Kay nganuman kining pagkahiusa mangud nga physical na agin ni siya sa Bible. Hebrews 10:25, batasanon ang panagtigom, kay nasayod ta nga ang Ginoo hapit na mobalik. But in spite, anak maigsoon, pasalamat ra gyapon ta sa Ginoo, kay dili maundang gihapon ang pulong sa Ginoo pag spread, mga igsoon. Labi na sa inyo karon, gidasig ta mo, ayaw gid mo glib, mga igsoon. Umana gid ninyo, mga igsoon, taman sa benediksyon, taman sa announcement. Kaya importante gini nga in tune perminti ang imong spirit sa mga butang nga iya sa Ginoo.
Siguro kung naa ka karon sa imong status maigsuon nga affected na gyud ka kay samot na trabaho affected, kung di na kaayo kusog ang trabaho, madamay gid pati bulsa nimo, madamay gid pati income nimo. Hangtod nga kung madamay na gani ang imong income, ginagmay na lang pud imong kaunon. Hangtod nga kung gamay na lang imong kaunon, wala na yung mga vitamins, wala na yung mga nutrients imong kakaunon, kay ga-budget lagi ka, mupadulong gina siya sa mental health. Utok na gyud dayon, hangtod emosyonal nimo maapektuhan. Mao nang gitawag nga gamayng problema nga moabot sa imong kinabuhi, nahimong dako tungod sa problema sa hunahuna o problema sa imong emosyon. Affected tanan maigsoon, hangtod pati ang imong spiritual relationship sa Ginoo di nakaganahan. Bisag online service di nakaganahan maminaw. Muni akong nabantayan maigsoon sa buhat ni Satanas maigsoon. Kay di ko mutuo nga wala nag-exist si Satanas. Naa siya maigsoon. In fact, mas nakabalo pa siya kanus ataman ang iyahang paghari-hari diri sa kalibutan. Kita wa ta kabalo kanus atakwaon sa Ginoo. Siya nakabalo ng daan maigsoon. Kabalo na siya nga impierno na siya. Kabalo na siya daan nga wala na siya kaugmaon. Kaya nga ang iyang ugma mauna ang pag-antos. Nya kita gani napatas galanganin pata. Nangalagad tas Ginoo, ha, imagine, nangalagad tas Ginoo galanganin pata usahay kung luwas ba ta. Usa ka terrible kaayo nga situation sa kinabuhi sa tawo nga naa na unta ka sa Ginoo pero galanganin patang maigsuon kung luwas ba ta or dili. Kay nganuman magbuhat pa ta usahay mga sala, magbuhat pa ta mga dili maayong butang. So karon si Pablo ani nga time na preso siya pero wala siya na discourage maigsuon. Sa iyang pagkapreso di na siya maka-interact sa iyang mga disciples. Wala may telepon na nga time unsaon man mag-text wala may ma-send niya nga text nga pang-encourage. Niya isa ra ka butang nga iyang gibuhat ato which is nagtuo ko gipadayagan siya sa Ginoo. Mo sulat siya maigsuon sa iyahang mga tinunan. O that's why nahitabo ning mga epistle, Paul's epistle to the church maigsoon. Na gitawag nga Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy, na Colossians, Ephesians, Galatians, Philippians. So kana siya mga lugar na siya no, mga churches na siya maigsoon nga iyang na-convert ug iyang gipadalaan og sulat. So that's why nahimo siyang part sa Bible. Naa siya sa prisuhan anak maigsoon. Gibuhat na niya inubanan sa guidance sa Holy Spirit, gipangsulat niya tanang mga positive nga butang sa paglahutay sa pagpangalagad. Iyang gi-example iyang kaugalingon nga bisan pag napriso siya, basaha lang ninyo, madasig mo sa pagpangalagad diya sa Ginoo. In Galatians 6 chapter 3 maigsuon, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Na-acknowledge ni Pablo atong panahona nga pwede ra gyud unta nga imagine niya nga human ako sa akong misyon. Human ako sa inyong serbisyo. Human ako Lord pagpagamit sa imong bulhaton kay naa nako sa prisuhan karon. Ihatag na po nako sa uban. Pero you know what, ang nasulod sa imong una wala pa siya nahuman. Wala niya gi angkon nga nahuman na siya. Naangkon na niya tanan, wala maigsuon. Naa sa una nga naapay mga butang nga gusto niya buhaton o gusto ipabuhat sa Ginoo sa iya. Mao ni mga pagdasig karon kanato. Hangtod karon niabot ni nga pagdasig sa ato. Dili lang sa mga apostoles niya, mga kauban niya apostoles. Hangtod sa atong panahon karon niabot ni nga pagdasig maisuod. So he realized the truth nga wala pa siya nahuman. So siguro sa imong kahimtang karon, kaingon siguro ka nga labinag naa kay posisyon sa simbahan, Lord, enough na Lord, sakto na nga nahimo kong WM president, sakto na nahimo kong MM president, nahimo kong youth pastor or youth president, okay na siguro ni Lord. Pero kung imagine lang nimo maigsoon wala pa gyud nahuman ang Ginoo nato. Daghan pang mga butang nga gusto ipabuhat sa Ginoo nato. 1 Corinthians chapter 10 verse 12, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Dili kumpiyansahan maigsoon. Kung ma-consider man nimo karon nga strong na ka,
kay naa ka sa ministry, dili ka kumpiyansahan nga nagi panahon nga mahulog maigsoon. So mo nay bantayan nato kanang mahulog ta sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Number 2, maigsoon mga challenges nga iyang gibuhat ni Paul o giatubang ni Paul maigsoon. He released the past. He released the past. Nagaingon sa verse 13b, forgetting what is behind. Kung moingon kang forgetting what is behind, so meaning to say, ang past na siya maigsuon. Ang past niya, unsay past ni Pablo maigsuon, iyan nang gi-forget, iyan nang gikalimtan. So unsa man ning ang past niya, katong nahimo siyang persecutor of the church. Katong time nga gidakop siya. That is past. Past na to, kay naa na siya sa presuhan. Pwede gid niya huna-hunaon nga wa luoy kayo ko kay kidakop ko naa na ko karon diri wa koy freedom. That is past already. Kung sa imong life karon na discourage na ka kay naay mga nahitabo sa imong trabaho nga something na imbis kay abundant na unta tong panalangin sa Ginoo pero nikalit lang og kayabo. Nikalit og kayabo maigsoon. That's why makaingon na ka nga wa na gyud ni mao na gyud ni hangtod sa hangtod. Mao na gid ni akong kinabuhi. Puro palpak, puro malas, puro mga kapakyasan. No, that is the past, my son. Gibuhat ni Pablo ang pag-release ay ang past. Ang atubangon nimo karon ang present. Paul refused to focus on the past. The word forgetting has the idea of ceasing to be affected. Ayaw gid paapekto sa imong past. Muna gitawag forget niya kay di siya gusto maapektuhan siya sa iyang past maigsoon. Labi na nga siya nag-face og mga opposition maigsoon. Daghang ni-oppose sa iyang pag-preach sa gospel. Then niabot ang panahon na satisfied siya sa mga kadaugan niya, daghang victories. Then daghan po mga kapildihan. Daghang giwin siguro niya pero daghan po mga pilosopo nga wala gyud nadala sa Ginoo. Then niabot sa imong time sa imong kinabuhi nga mukwit na lang ka. That is past, my son. Gusto sa Ginoo nga kalimtan ang mga past. Samot na siguro kung nakay mga past nga accomplishment. Unsa man nga accomplishment nimo, nihayahay ka kadali. Pagkahayahay nimo, daghan na kang gusto mapalit, daghan na kang siguro gusto matabangan, daghan na kay musulod sa imong una-una kay bintaha na ang imong income, bintaha na imong financial aspect. But you know what? Gusto gyapon sa Ginoo kalimtan na nimo. Unsa man nga mga accomplishment nga imong naangkon, gusto sa Ginoo nga mo rest ka sa imong mga past accomplishment. We too have experienced great blessing and victories. These are all great. I rejoice in them and I continue to enjoy the fruit of their labor. But those accomplishments are not sufficient for today. There is a work for us to continue. Padayon gihapon maigsoon. Ayaw lang ka kontento sa mga accomplishment nimo in the past. Padayon. Usahay kung naa na ganita sa kahayahay na maigsoon no, murag di na taganahan mo padayon sa unahan, kontento na lang tanga diha na lang. Di ikaduha maigsoon unsa ni nga mga past hurts. Napay mga panahon nga nasakit ka sa mga tao, nasakit ka sa mga gituuhan nimo nga friends nimo, loved ones nimo, labi na sa own members pagid sa imong family. Ako to be honest, balikon ako, nasakit ko sa akong parents because sa ilahang gibuhat sa ako, nagibilin-bilin ko sa akong apuhan. Pero by the grace of God, gikalimtan ako ang tanan, nagtuo ko nga naay rason ang Ginoo anong nahitabo to sa akong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga iya kong himong strong, gusto sa Ginoo nga mahimong panalangin ang akong past experience ngadto sa uban para ma-share nako sa inyo kung unsa nang bation bitaw anang gadumot, unsa bation anang own family nimo gi-reject na nimo kay nagsigig remind sa imong unahuna sa imong kasing-kasing ang ilang gipangbuhat sa imo. But by the grace of God, I learned to forgive. I can't forget. The truth is, dili na ko malimtan ang past. But dili ko gusto nga ang past mo ay mo control sa akong ginabuhat karon.
sa akong pagpangalagan sa Ginoo karon. I choose to go on and to press on maigsuon sa akong future, sa akong present. And the past is nahumana. Ang kasakit humana to. Kung imo gyapon hinumduman tong mga pagdumot, mga kalain nimo, then ikaw ra gyapon ang luoy maigsuon sa imong kaugalingon, kay ikaw ray nagdaot-daot sa imong kasing-kasing sa imong nauna. Ikatulo, unsa na nga mga past maigsuon, mga past nga failures, mga kapakyasan. You know what? Gibuhat na nimo tanan. Gitistingan na nimo tanan, pero na-knockdown gihapon ka. O karon boxing man siguro ni Pacquiao ron taon-taon. Daghang mga gaabang gahulat nya, daghang ga-expect nga ma-knockdown gyud ang kontra. Matumbag yun. O inga na usay ang picture sa atong kinabuhi nga imbis kay victorious na ka, niabot ang panahon nga na-knockdown ka sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo kalimtan na nga mga kapakyasan maigsuon. Kay kana nga mga kapakyasan maura na mo control nimo. Mao na mga butang nga mo discourage sa imo mo nang di nakaganahan mga lagad sa Ginoo. Forget the past failures maigsuon. Philippians 4:8 ni gaingon diri, finally brethren, whatsoever things are true, mga tinuod nga butang, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, mga limpyo putli nga butang, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Una-unaan niya nga butang. Maura ni isa ka sikreto maigsuon kung gusto ka mulahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw sa pagsigi guna-una og mga negatibo nga butang. Ako ning gibuhat sa una. I've been there. I've experienced everything maigsuon mga butang nga negatibo nga murag gibuhi nako sa akong kinabuhi. Nya na-realize nako nga dili maayo nga i-control ka sa mga negative things sa imong kinabuhi. I-surrender sa Ginoo maigsuon and think about mga butang nga maayong butang, mga victories, mga kadaugan sa mga Kristohanon nga giunsa nila pag-survive in spite ana nga mga experiences, mga testimonies maigsuon, mga wali nga maka-ignite sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mga pagdaig sa Ginoo pinaagi sa mga kanta, paminaw ana maigsuon. Ang mga butang ayaw gyud na i-deal ng mga dili maayong butang. Nga isa hilig ta maminaw og mga bad news, hilig ta maminaw og mga butang ay curious kayo ka pero wa ka kabalo hinay-hinay nakagluya sa mao nga mga balita maigsuon. Number 3 og ikatulo maigsuon, gusto nakita ni Pablo maigsuon ang challenge nga dapat i-regain or iyang i-recover ang zeal. Unsa man ni nga zeal, mao ning kaning gitawag nga enthusiasm nimo. Unsa to ang imong kadasig sa una? Imagine na tong time nga nangalagad ka sa Ginoo, mga first year sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Grabe kay kakadasig niya, sinina gikag sakto gyud nga sinina maigsuon, dayon hinapay gyud. Kay nganuman dili tungod kay naa kay crush sa simbahan, kun dili naa sa imong una nga imong tagbuon ang imuhang master, imong tagbuon ang imong savior. Mag-meet mo sa imong Savior. Challenging kaayo na nga time maigsuon o pinaka-memorable time kaayo tong passion nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Tong giingon ni Pablo nga nawala ang imong first love. You know what, katong nga first love mao to ang excitement nimo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Paul had overcome the past. He was focused on even greater things ahead. He had determined to reach forth unto things which are before. This has the idea of reaching out or stretching towards something with all one possesses. Kung i-picture out nimo ni siya maigsoon sa usa ka runner sa dagan. So siguro init kayo na siya. Init kayo dayon, taas siguro kayo ang imong daganan, layo-layo kayo, pero mausab maigsoon ang imuhang gibati ana nga time nga naluya ka sa kainit, naluya ka sa kalayo sa imong daganan. Mausab siya kay nganuman gisulod nimo sa imong unahuna nga naay finish line. Nakabalo ka nga naay finish line. Na sa imong una nga dili
Dili ra ko taman ani nga kainit, kaigang, dili ra ko taman ani nga kalayo sa akong daganan. Naay humanan ako, naay finishing line. Nga kung mahuman ko sa finishing line, pwede na dahil ko makapahulay. Siguro, mudaog pa siguro ko, malipay ko. So, ingana nga pag-picture out ba, usahay, sa sobra na kayo na to ka-negative na igsuon, kung na mga trials sa itong kinabuhi, atong una-una, kay mauna na forever na yun. Kung na mga terms sa mga batanon karon mahingon sila nga, siya na yun ang akong forever, Lord. Wala na ilain, Lord. Siya na yun. Hangtod sige ni mong dambuhon, makita ni mo perminti iyang naong, siya na yun. Hangtod sige kag pangayo og sign sa Ginoo nga, Lord, kung magsinina ka na siya og blue, Lord, siya na yun na, Lord. Daghan kay sign ni pangayo ni mo forever na gin, forever. You know what ang forever may igsuon? Kung diri sa kalibutan, ang tawag ana, temporary forever. Nabasahan na po na siya sa likod sa sikat. Nagkatawa ko kay dako kay dito nga gipintal dito, gisign dito nga temporary forever. Kung ni-come out na yun sa ako, ma-relate na ito sa spiritual life may igsuon nga. Kung unsa man ni mga forever nga itong i-consider dali sa kalibutan, forever nga kadato, forever nga kahayahay sa kinabuhi, this everything, these are all temporal things. Temporal things ra gini siya. Sultihi kuno kunin yung unsay kwarta nga dili tayon. Unsay kwarta, unsa nga klase nga kwarta nga dili masunog, dili sa tawag ana ma-decompose. Kanang papel nga kwarta nga dili ma-decompose. Ma-decompose na siya may igsuon. Tanang mga butang mga igsuon, mga wala diri sa kalibutan. And the only one remains may igsuon is ang faith, hope, ug ang gugma may igsuon magpabilin. Everything is all temporal. So nganong mag-struggle man kapag paningkamot sa imong kinabuhi nga muasinso ka, mudato ka, kung temporal raman diay ni ang tanang butang sa kinabuhi. Dili malikayan nga gusto ta mo asenso, pero ayaw gyud ibutang perminti sa imong una nga mao na imong highest goal sa imong kinabuhi. Dapat ibutang ni sa imong una ang gihuna-una ni Pablo nga ang iyang pinaka-ultimate goal, pinaka-highest goal niya sa iyang kinabuhi maigsuon. Dili mahimong emperor, dili mahimong presidente, dili mahimong pinaka-successful nga tao, kundi mahuman niya ang finish line may igsoon. Unsa man ang finish line, mauna ni ang gipangandam sa Ginoo sa atwa, mao ang heavenly reward may igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Reward nga diin didto madawat nimo may igsoon ang bunga sa imong mga pag-antos, ang bunga sa imong mga pagpaningkamo. Mabisan pag niabot ang time nga nawad-an kang paglaom, pero ni barog gihapon ka, naningkamot ka nga mabalik ang excitement sa imong pagpangalagad sa Ginoo, because you want that prize. You want nga maapil ka sa pagbalik unya sa Ginoo. Sige ta kadungog sa term na second coming, pagbalik sa Ginoo. Yes, this is true. Mubalik ang Ginoo maigsuon. Ang pinakasubuan ni wala siya nagsaba kung kanus-a. Mubalik siya sama sa usa ka kawatan nga diin kitang tanan tulog, kitang tanan wala nagdahom. Nya kung mataymingan ta nga naataan ang pagbalik sa Ginoo nga wala ta nakapangayog pasaylo, wala ta nakapangalagad sa Ginoo, wala na balik ang first love nato sa Ginoo, pinakasadting kayo na siya maigsuon sa usa ka Kristohanon. So I want to encourage everybody maigsuon, tanan nga mga nakadungog karon sa pulong sa Ginoo, na sa Facebook Live, YouTube, or sa Google Meet, gusto na ko dasigon mo maigsuon. Paningkamuti nga mauban gyud ka sa pagbalik sa Ginoo. Paningkamuti gyud uban sa tabang sa Ginoo, uban sa grasya sa Ginoo, dili ka maapektuhan sa imong mga circumstances karon. Ayaw gyud padala unsa na mga circumstances nimo sa imong kinabuhi. 1 Corinthians chapter 9 verse 24, do you not know that in a race all the runners run? Mudagan ang tanang runners,
but only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Ayaw pag-apil-apil og lumba og dagan nga wala kay goal sa imong una-una. Wala kay goal maigsuon sa imong kasing-kasing. Niapil ka sa paggrupo sa mga Kristohanon karon, nituo ka nga naay Ginoo. Meaning to sinaa ka sa race karon. Dapat tinguhaon nimo ang ultimate goal maigsuon sa imong pagpangalagan. Nga maapil gid ka, mauman nimo ang race nga imong giapilan. Hebrews 12 verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such great clouds of witnesses, let us throw off everything. Ilabay tong mga butang nga nakapabugat. Unsa man tong mga butang nga nakapabugat sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mao to siya ang hinungdan nganong luya ka, nganong dili nimo gakahuman ang race, nganong hilig ka mo quit, nganong hilig ka mangluod, nganong hilig ka magdamay-damay og mga tao. Pasumangil nimo sa uban ang imong mga naagian karon, murag imong ipahid sa uban, nganong naingani ka karon kay tungod sa uban. So ilabay to tanan maigsuon, makababak na siya, mga sala na siya maigsuon, and let us run with perseverance. Lahutay, run the perseverance, the race that marked out for us, fixing our eyes on Jesus only. Dili kay pastor, dili sa tanang mga leaders, dili sa imong gi-idol nga pastor maigsuon. Fix our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Wala kay laing basulon maigsuon sa imong pagpangalagad kung maluya ka, imo ra gyud kaugalingon. Dili nimo mabasol ang pastor, dili nimo mabasol imong leaders nga siguro una-una nimo nangluod na ka, kay wa na ka gipaluap, wa na ka tawagi. Pasalamat ta maigsuon sa atong church natay pastor nga sigig panawag nato, sigig pangumusta nato. Ay bisan siya maigsoon nabantayan ginako, bisan kay Pastor Manny nabantayan ako nga dili siya mahiluna, kung dili siya makabalo sa imong present status. And sad thing is kung mangutana ang atong pastor, dili pa kita mutugan sa tinuod. Daghan pa kay mga pasumangil. So that's why dili ta ma-pray, dili ta maampuan sa exact nga status nato kay wala man nato gisulti. Umuingon na lang dayon ta dire, Lord, kabalo na kaniya, Lord. You know what I mean, Lord, sa iyang problema. Dili na to insulti. Ang pinaka nindot bitaw aning mga lagad sa Ginoo maigsoon is natay kanang gitawag nga reliable people ba. Makarely ka, nakabalo ka nga kung imo na siyang isulti nga problema sa iya, iampo kaniya og dili na mahimong libak. Dili na mahimong kadaot sa imong personally. In the first place, kung imong gisulti ang tinuod, din nadunggan imo nga nasayran na lang sa uban ang imong gi-open nga problema, dili man pud siguro na libak kay tinuod mo pud. Kay maugod ang imong gisulti, di ba? Mao gid imong problema. So usay lang matandog lang atong pride kay di ta gusto nga daghang makahibalo. But ang tinuod ani maigsuon, gusto sa Ginoo nga atong i-extend ang yugo maigsuon sa uban nga tawo. Kay dili ang tinudan ni dili gina nimo kaya nga ikaw ra. Di na nimo kaya nga ikaw ra. Kinanglan kag tawo maigsuon nga imong masultihan para makatabang siya sa imo sa pag-ampo. Then isa pod is katong imong gisultihan, labaw pud ang nagproblema, ma-realize niya nga dili day siya nag-inusara. That's the good thing about sharing burdens. Kay usahay daghang mga tawo gauna nga siya ray gaantos ana. Siya ray gaantos ana ang klase nga problema. Pero kung makadungog siya og na problema pagyud sa uban, dili man siguro ingon nga maluya siya samot. Siguro madasig siya labi nagpakapinan nimo nga naagian nimo na pero naa ang Ginoo gitabang nimo. Madasig siya kay wala siya nag-inusara sa mga pag-antos. Wala siya nag-inusara sa mga butang nga iyang gisuffer maigsoon at present. So, maunay nakamaayo maigsuon. Ang excitement, mga opportunities maigsuon, ang priority sa pag-attend sa church, mo na mga butanga nga makahatag og joy maigsuon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Joy kung naa kay closer walk diha sa Ginoo. Pero sad thing lang kay Pablo nga times na preso siya ug iyang gi-consider nga dako tong pagsulay sa iyang kinabuhi ug pwede ra gyud niya hunaon nga wa na Lord nawala na gid akong kadasig ani Lord
Unsa man ni Ginoo, mao ba gyud ni ang imong reward sa akong paggamit sa buluhaton. Prisuhan, muhangad ka, wa kay lutsan, mulingi kas kilid sa imong tuo, sa imong likod, wa di ka kalusot, di ka kasibat, puro problema, puro mga hindrance, puro barrier maigsoon. Ang tinuod na day ato maigsoon is mudungo lang ka. Mudungo ka o imong sampiton ang Ginoo, mangayo kag tabang. Ang morning panahon na maigsoon ang prayer ang kinahanglan ani. Kung feeling nimo wala na kay lutsanan, gusto sa Ginoo nga mudungo lang ka o mangayo kag tabang sa Ginoo. That's the only thing. That's the only privilege sa usa ka Christian nga mangayo gyud tabang sa Ginoo. Number 4 maigsoon nga challenge nag-ingon si Paul diri, resume the race. So karon kay imo namang gi-recover ang seal, ang excitement, nanang excitement, naningkamot ka nga mabalik tong excitement sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang last nimo nga buhaton karon maigsoon, you need to resume the race. Ipadayon ang dagan nimo sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Balik kag apil maigsuon sa pagpangalagad sa Ginoo. Apil ka sa race. Ngano man, ningon diri sa verse 14, ningon siya diri, I press on toward the goal to win the prize. Naa kay goal na dayon. Ayaw pag-apil-apil og dagan nga dili highest goal. Highest goal gyud nga mahuman gyud nimo ang finishing line. In 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. Mao ni ang gibati ni Pablo maigsuon sa diyang gisulat niya. Nahuman na niya maigsuon ang fight, nahuman niya ang race, ug na-maintain niya ang pagtuo. Wala gid nawala ang iyang pagtuo maigsuon diha sa Ginoo. How I wish mamukam out ta ani nga verse maigsuon. Ma-realize na to nga Lord, thank you kayo Lord. Nakip gid ako ang faith, na fight gid nako ang unsay angay nga akong pakig lang bisugan Ginoo. Unsay mga dagan nga gusto nako umanon. Resume the race. And you know what? Dili nimo mahuman ang imong race kung wala ka ni apil sa race. Kung wala ka ni apil sa pagpangalagad sa Ginoo, wala ka ni apil sa lumba sa pagpangalagad sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga naagi ka sa race. Kung naa ka sa race, meaning to say, dili mawala ng gitawag nga striving. Dili mawala ng gitawag nga keeping on o moving on. Meaning to say, naagi kahago na siya. Mo spend gid kag time, mo spend kag effort, bisan pa gani, mo spend gid ka sa imong money just to appeal ana nga race maigsoon. And last maigsoon, to conclude, there is a story about the Pepsi Marathon of year 1981. Almost 40 years ago na ang niagi nya kining nga tawo maigsuon nga usa ka marathon athlete maigsuon, kining ginganlan og Bill Broadhurst. Kung i-search ninyo sa internet, si Bill Broadhurst maigsuon, ni-appeal ni siya sa Pepsi Challenge nga 10,000 meter road race in Omaha, Nebraska, USA. Ni-appeal siya ani. But 10 years before ato maigsuon, 10 years before ato, nag-undergone siya og surgery sa iyahang brain aneurysm. So kung mayingon kag brain aneurysm, na damage maigsoon ang iyang utok, maigsoon na part, naiugat sa iyang utok nga nitibugol ang dugo maigsoon sa iyang ugat. Niburot siya maigsoon hangtod ni buto. Yung pagbuto ani maigsoon is na-paralyze ang iyang left portion sa iyang lawas. Ang half gid niya nga lawas, ang left niya maigsoon na paralyze. So meaning to say, nabutang siya sa disabled na nga kategory maigsoon. Pero makadagan gihapon siya sa mga niagi na nga mga tuig na dayon, kay naningkamot siya maigsoon. Kay naa siya usa ka tawo maigsoon nga gi-idol sa marathon. Gi-idol niya sa marathon maigsoon nga ginganlan og Bill maigsoon gihapon. Pareha silang ngalan. Bill Rogers ang ngalan sa mao nga tao. Winner gihapon ni siya sa mga previous nga mga marathon, sa mga nangaging mga tuig before sa 1981. So nahimo niyang murag idol sa iyang kinabuhi, og nadasig siya og hinungdan nga bisan pag-paralyze siya, ga-train gihapon siya maigsuon para ma-fight niya ang iyang paralysis. So
Dali nga pagkaistorya, makadagan na siya o nadawat siya maigsuon sa mao nga marathon sa iyang pag-apil maigsuon. Nadawat siya kay nakadagan na siya balik but naagid gihapoy something problema sa iyang pagdagan. So karon sa niadtong July 1981 maigsuon, ni-appeal si Bill Broadhurst sa mao nga dagan. Ang iyang mga kauban 1,200 sila kabuok, mga elite runners, mga runner na gyud to nga mga tinud-anay nga runner maigsuon, mga praktisado kayo nga runner maigsuon. Imagine 6 miles and 2 hours and 29 minutes later naabot ni Bill Broadhurst ang finish line. Naabot niya maigsuon. Pero you know what? Nakita niya dito maigsuon ang discouragement. Sa kamulo na niyang dagan. Kamulo na diyan niyang dagan maigsuon wa nagipanglabyan na sa siyang kauban. Perting kusuga kay dagan sa iyang mga kauban. Gipanglabyan ba siya? Niya ang crowd pagyud kay dili wala gatanaw sa iya. Kundi gatanaw dito sa mga paspas kayo mo dagan. Nya pag-abot na din atong iyang mga kauban, mga kontra niya nga nakaabot na, siya na lang may igsuon na bilin. Wala na gyud, ang niabot na sa finishing line niya mga kauban, siya na lang nabilin. Nya nasa iyang mind nga kinahanglan ako ni humanon. Kay ngano man nasa iyang mind nga naay finishing line. Mas maayo pa nga mahuman ako ang finishing line kaysa nga mahimo kong katawanan diri nga muhunong ko ani hapit na ko moabot nya nihunong ko. Yan napay mga tao. You know what? Napay mga tao na bilid niya po. Ang mga sakyanan wala nanguli na ang ubang mga tao nga mga fan kayo sa mga runner nanguli na kay human na lagi nanghipos na ang mga pulis sa mga barrier dito. Pero siya may suon ni padayon siya although discouraged siya. The truth is discouraged siya. Discouraged siya totally sa iyang heart. Nga siya na lang nabilin. Pero deep inside napagi nagpabilin nga paglaom nga kung humanon niya ang finishing line, then mahuman ang iyang pagantos. Mahuman ang kaulaw nga iyang gibati. And you know what, my son, this is the best part. Pag abot niya sa finishing line, kay nagtuo na siya nga wala na yung mga tao. Giabot din niya, nitiwas din siya sa finishing line. Naay ni kalit og duol niya nga tao maigsuon. Kabalo mo kung kinsa na siya nga tao ang niduol niya. Giduulan siya atong first runner nga nakaabot yun una sa finishing line. Kinsa man to ang iyang idol. Si Bill Rogers. Giduol siya ni Bill Rogers maigsuon. Nagtuo siya nga mananguli na sila. Pero naapa di ay napay gamay tao gyapon na bilin. Giduulan siya ni Bill Rogers. Gikuha ni Bill Rogers ang iyang medal maigsuon nga iyang nadaog. Kay hinatagay naman sila dito sa reward. Gikuha niya maigsuon og iyang nisulti siya maigsuon, iyang giingon maigsuon. Nia, you work harder for this than I have. Mas okay pa nga ako ni siyang itaod sa imuha kay nganuman mas nahago ka kaysa sa akong gibuhat. Imagino nimo tinuod gyud nga nahago siya maigsoon kay nganuman paralyzed siya. Na siya diferensya sa iyang lawas pero gihuman gyapon niya ang race. There is a tendency, temptation nga pwede na gid siya mo give up ato, pwede na siya mohunong kay sakit na kayo iyang kabupugan ang iyang tiil, iyang lapalapa kapoy na kayo, sakit na kayo. Pwede na mohunong siya kay ulaw na kayo pero nganuman gitiwas niya maigsuon, gitiwas niya hangtod naabot niya ang finishing line. And you know what, the reward is siya ang nakadawat o siya ang nakasulong sa medal nga para sa champion mga igsoon, para sa winner unta to. Makonsider na to nga ang first runner mao ang Ginoo. Si Jesus Christ, gihuman niya ang iyang ministry, gihuman niya ang iyang mission sa earth. Tuwa na siya mga igsoon sa langit. And the best thing is ikaw karon nga nagsunod sa mao nga dagan, bisag ikapoy na ka, bisag naluyahan na ka, siguro wala nimo gyud una nga napakay reward nga madawatan kay iliwit ka or something, dili kayo ka special, wala kay ka nibuhat og mga butang nga
maayo para sa Ginoo. Feeling nimo nga wala ka na appeal sa reward. But the best thing maigsoon is ang mahitabuan ni ang first runner nga si Jesus Christ, mutagbuon niya nimo didto og ihatag ang reward nga para sa imo. Wow, grabe kayo kanindot maigsoon. Imagine nang daghang ni cheer up nimo dito sa langit maigsoon. Daghang ni palakpak nimo dito. Well done, ingon pa gid well done, thou good and faithful servant. Kay nganuman gitiwas nimo, wala ka ni hunong, wala ka na himong stagnant, wala ka na himong nakontento sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Hebrews 12:1 nag-ingon, let us run with perseverance the race marked out for us. Let us remember that it is the grace of God that allows us to set such a heavenly goal for ourselves. It is because of God's unending love that we can be part of God's eternal kingdom. Nindot kay maigsoon. Kung si Apostle Paul nag-invite nato maigsoon nga dapat mulahutay ta for a heavenly goal that is the ultimate goal and the highest goal maigsoon, our reward will be eternal. Eternal ni siya maigsoon nga reward. Dili ni masayang maigsoon. Kinahanglan ta magdinasigay nga dapat wala gyud mo undang. Dapat wala gyoy maluya. Kung maluya manggaling ka, balik sa imong race. I-aim pagbalik maigsoon, i-recover pagbalik ang passion sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dapat naa ka sa race, wala ka ni hunong gyud maigsoon. Gusto sa Ginoo nga tagbuon ta niya maigsoon didto sa langit nga nahuman nimo ang race. Dili kay ingon nga naghilak ka dito kay naguol ka. Nga wala nimo natiwas ang race, naghila ka kay nahuman nimo bisag grabe na kayo kakapoy, bisag lamig na kayo iunang, pero pihuman gyud nimo. What a joy maigsuon nga bation sa Ginoo, samot na ikaw nga makadawat sa reward maigsuon sa Ginoo. Praise God, dalaygon ang Dios. Magampo ta maigsuon. Dear Lord, we thank you that you are a God of not just second chances, but never-ending chances. That you are a God of love and forgiveness. That you don't want us to live in our past forever. Your word says that we know that all things work together for good to those that are called according to your purpose. Lord, we ask that you turn all our past to our purpose for your kingdom. We choose to be obedient to you and partner with you as you invest your heavenly purpose in us. May we be your earthly vessels and used by you just as Paul was. Thank you, Lord, for the example of Paul in the Bible. For someone who chose to rid himself of his former identity and walk in his new identity in you. For we are a new creation in you. The old things have passed away and the new has come. Thank you, Father, that you are the author of our lives and you can turn our past into our purpose. We worship you and praise you, for you look at us and all you have overcome in us and still see the beauty you created. Use us, Lord, just like Paul, as instruments in your hand for whatever purpose you've chosen us to be and to become. We love you and choose to follow you this day until you come. In Jesus' mighty name, Amen. God bless you, my Igsoon. Happy 23rd anniversary.